जंगलर शेष मुंडारे गोटे बरगछ उपरे सानू आउ रानू काउर थिला गोटे छोट बसा। सानू आउ रानू काउर तीनोटी छुआ थिले। सेमाने एबे स्कूल जीवा पाई प्रस्तुत हो सारिथिले। आरे मिट्टू भाई एमिति केमिति हेबो? तुमे एमिति प्रति मासरे टंका बढ़ाई देले आमे केमिति चलिबु? स्कूल तो पाखरे हेले तुमे प्रति मासरे स्कूल जीवा पाई बस रे टंका काहेकि बढ़ाउच? देख रानू मु तो टंका बढ़ेबी, तोर जदि इच्छा तो छुआ मानंको मो सांगरे पठा, नहेले छुआंकर अभाव नहीं। अन्य छुआ मो बस रे चली जिबे, तो छुआ मो बस रे आसीबा किछि हेले दरकार नहीं। आरे मिट्टू एते अहंकार भी जमा करना। तू देखे मोर तीनोटी छुआ आउ सानू एते टंका तते देई परिबेनी। ठीक अच्छे रानू, काली तू तो छुआ मानंको निजे नहीं स्कूल ले छाड़ी आसीबू, मो बस रे पठेबुनी। रानू को तो भारी राग लगे, सीए सेठारु चली आसे। सतरे ए मिट्टू छुआ तो दिन को दिन लोभी हो जाउची। हेले मु एई कथा सानू को केमिति कहिबी कि मिट्टू फोणी थरे टंका बढ़े देइची बोली। ए कथा सुनिले से तो भारी चिंतारे पड़ी जिबे। रानू काउबा आउ कौन करि पारि थांता? से घर को आसी ता स्वामी सानू काउ को सब कथा कही देला। आरे रानू तुमे कौन कहूच? से मिट्टू फोणी टंका बढ़ेबा कथा कहूची। एई 2 मास तले तो से 500 टंका बढ़ेई थिला, फोणी एबे टंका बढ़ेइबो? हाँ सानू, मु से मिट्टू को बुझेबा को भारी चेष्टा कली, हेले सीए मो कथा टिके हेले सुनिलानी। कहूची जदि टंका अधिक न देब काली ठारू सीए आम छुआ मानंकु आउ बस रे नेबनी। रानू सीए तो आमर फायदा उठौची, सी जानिची आमे आम छुआ मानंकु एते बाट स्कूल छाड़ीबा को नहीं पारिबुनु, बाध्य हेई तारी बस रे नेबु। सेइति पाई से मन इच्छा टंका बढ़े चलीची। हाँ सानू, आम पाखरे भी आउ किछि उपाय नाही, आमको ताकू टंका देबाकू हेबो। आम छुआ माने तो भारी छोट, सेमाने एबे उड़ीबा भी शिखी नाहंती, सेमाने स्कूल केमिति जिबे? किछि उपाय न पाई सानू काउ मासर दरमा सांगरे 500 टंका बढ़ेइकी मिट्टू छुआ को दे दिए। देख मिट्टू, एथरक मु टंका बढ़ेइकी देइची, हेले आउ टंका दे पारिबिनी। एई कथा को मन रखिथिबो। से कथा तो समय कहिबो। सानू तू मते जमा धमकेइबुनु, तो छुआ माने मो बस रे न गले मो बस कौन चलीबनी? जंगल रे आहुरी भी छोट चढ़े अछंती, सेमाने मो बस रे जिबे, आउ तो छुआ माने उड़ी उड़ी की स्कूल जिबे। एमिति मिट्टू छुआ प्रतिदिन जंगलर छोट चढ़ई मानंकु बसई स्कूल छाड़ीबाकू चली जाए। देखु देखु गोटे मास बीती जाए। देख सानू, पेट्रोल रो दाम बढ़ी गलानी, मोर तो क्षति होउची, मते एबे फोणी 500 टंका बढ़ेबाकू पड़िबो। मिट्टू छुआ पाटिरु एमिति कथा सुनी सानू काउ तो बहुत रागी जाए। लोभी, तू तो गरीब मानंको ऊपरे अत्याचार करुचु, मासको मास 500 टंका लेखाए बढ़े दौचु। जा चली जा एठारू, मो छुआ माने आज ठारू आउ तो बस रे केबे हेले बसिबेनी। मो छुआ मानंको निजे नहीं स्कूल छाड़ी आसीबी। आरे कौन कहलु मु लोभी? ठीक अच्छी, निज छुआ मानंको एबे निजे स्कूल छाड़ीबाकू ने, तापरे तू ठीक जानिबो। एमिति कही मिट्टू छुआ ता बस को नहीं सेठारु चली जाए। एपटरे सानू काउ को तो बहुत राग लागु थाए, से ता घर को चली आसे। आरे ए मिट्टू तो मने मने निजको कौन भाबुची एठी टंका गछ लागिची, आमे तोलिकी ताकू टंका देई देबू। ना ना, मु निष्पत्ति करि सारिची, मो छुआ माने आउता बस रे स्कूल जिबेनी। मो छुआ मानंको निजे स्कूल छाड़ीबाकू नेबी। सानू, आमर जदि गोटे छुआ हेई थांता तुमे ताकू नहीं पिठी रे बसी स्कूल छाड़ी दे आसी थांता, हेले आमरी तो 3 छुआ, तुमको 3 थर स्कूल जिबाकू पड़िबो।
ରାନୁ ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋ କାମ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କରିନେବି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅଧିକ ଦଉଥିବି। ପରଦିନ ଠାରୁ ସାନୁ କାଉ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 3 ଥର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼େ। ରାନୁ, ମୋର ତ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ କରିଗଲାଣି। ଏପଟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଓଜନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ। ମୁଁ ଯଦି ଗରିବ ହେଇନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସାନୁ କାଉ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ସ୍କୁଲ ନବା ଆଣିବା କରେ। ଏବେ ତ ସାନୁ କାଉର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥାଏ। ସେ ଆଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆରେ ସାନୁ, ତୁ ଗୋଟିଏ କାଉ, ମଣିଷ ନୁହଁ। ତୋ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ଏତେ ମଜବୁତ ନୁହଁ। ତୁ 3ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ପିଠିରେ ବସେଇ ସ୍କୁଲ ନବା ଆଣିବା କଲେ ତୋ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବସରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ସ୍କୁଲ ନବା ଆଣିବା କରୁଛି। ଦେଖ ସାନୁ, ମୁଁ ତତେ ସିଧା କଥା କହୁଛି, ତୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ନେବା ଆଣିବା କରିବୁ, ତୋ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ପାରିବିନି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସାନୁ କାଉ ତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଉପାୟ ନଥାଏ। ଦେଖ ସାନୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁମ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି। ହେଲେ ରାନୁ, ଏଇଟା ତ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆମ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ଚଢ଼େଇ ହେବେ। ଦେଖ ସାନୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆଗେ। ଯଦି ତୁମେ ନ ରହିବ, ଆମର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କି କାମରେ ଆସିବ? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି। ରାନୁ କାଉ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ତ ସବୁଦିନ ସେମିତି ବସାରେ ବସି ରୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖି ସାନୁ କାଉକୁ ଜମା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦେଖ ଟିକି, ମୁଁ ତ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାନୁ ଭାଇ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ କଥା। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଟିକି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋତେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ନହେଲେ ମୋ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆରେ ସାନୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ମୋର ବାଇକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ହେଲେ ଟିକି, ମୋର ତ 3ଟି ଛୁଆ, ଆଉ ତୋ ବାଇକ୍ ତ ଭାରି ଛୋଟ। ତୁ ଛୋଟ ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି? ସାନୁ ଭାଇ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ୟାର ବି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ବାଇକ୍ ପଛପଟେ ସାନୁ କାଉର ପରିବା ଠେଲାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଦେଖ ସାନୁ ଭାଇ, ଏବେ କେତେ ଜାଗା ହେଇଗଲା। ତୁମର ସବୁ ଛୁଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଏଥିରେ ଜାଗା ହେଇଯିବେ। ତୁମେ ଏବେ ଆରାମରେ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ। ଆରେ ବା ଟିକି, ଇଏ ତ କମାଲ ହେଇଗଲା। ସତରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି। ତୁ ମୋ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଦୂର କରିଦେଲୁ। ପରଦିନ ଠାରୁ ସାନୁ କାଉ ତା ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଠେଲାରେ ବସେଇ ଦିଏ, ଆଉ ନିଜେ ବାଇକ୍ ଚଲାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ଟିକେ ଚଢ଼େଇର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାନୁ କାଉର ସବୁ ଛୁଆ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏହି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ଥିଲା? ଏ. ବବ୍ଲୁ ପାରା, ବି. ମିଟୁ ଶୁଆ, ସି.
ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଡି ରାନୁ କାଉ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।